तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म कुछ देर बाद अवाम को हुकूमती कारकर्दगी से मुताल्लिक़ बताएंगे। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तक़रीब में हुकूमती कामयाबियाँ अवाम के सामने रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अगले 5 साल भी PTI की हुकूमत होगी। 30 साल हुकूमत करने वाले अपना मुँह छुपा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत कारकर्दगी अवाम के सामने फ़ख्र से रख सकती है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि इसहाक डार मईशत का भुरकस बनाकर फरार हो गए। नवाज शरीफ बिजली के महंगे कारखाने लगाकर भाग गए। अपोजिशन ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। PDM अपनी कारकर्दगी के बजाय अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। साल की कारकर्दगी, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी करार। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि पार्लियामान को ताला, मीडिया पर पाबंदी, अपोजिशन को जेल में बंद करना 3 साला कारकर्दगी की दास्तान है। PTI को हुकूमती कारकर्दगी दिखाने के लिए जालसाजी का सहारा लेना पड़ा। जाली तरक्की और खुशहाली दिखाने के लिए भारतीय पोर्टल से तस्वीर चोरी करना पड़ी। तर्जुमान नून लीग का वजारत इत्तलात पर जालसाजी का इल्जाम। ट्विटर पर भारतीय वेबसाइट्स का लिंक शेयर कर दिया। लिखा, महंगाई कम होती तो पाकिस्तान के बाजारों की तस्वीर होती। तस्वीरें हैं लेकिन 1 किलो चीनी के लिए रमजान में लगी कतारों की। अभी मौसूफ आएंगे और शर्मिंदगी और कौम से मुआफी मांगने के बजाय पीपल्स पार्टी की हवा चल पड़ी है। अगला इंतखाब जियाले जीतेंगे। मुल्क भर में मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी रहनुमा हमारे राब्ते में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बता दिया, कहा इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकालेगी। पीपल्स पार्टी मुल्क में अपोजिशन की मजबूत और एक तवाना आवाज़ है। हमने मुल्क के कोने कोने में जाकर दुश्मन अवाम PTI हुकूमत को आईना दिखाया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में जामे हुकूमत ही अमन व इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। जामे हुकूमत की तश्कील और आलमी बरादरी का मुस्बत रवैया अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में हंगामी हालात के दौरान खुराक की फराहमी में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान भी आलमी इदारा खुराक के मुख्तलिफ मनसूबों से मुस्तफ़ीद हो रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सिफारती मिशन जारी। अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर के साथ मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा ने सदर कुर्बान को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कहा, पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान खित्ते में तिजारत, मुआशी तरक्की और रवाबित के फ़रोग़ के हवाले से यकसा तौर पर मुनफ़रद का बायस होगा। तुर्कमानिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के इस्तेहकाम और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मोहलिक कोरोना वायरस ने 24 घंटों में 85 अफराद की जान ले ली। 4,553 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 61,646 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 7.4% रही। मुल्क भर में वायरस से मुतासरा 5,476 मरीजों की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना से जाँ बहक। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर नहीं किया जा रहा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने बता दिया। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि कोशिश है कि दिसंबर तक 70% आबादी को वैक्सीन लगा दी जाए। उधर अमरीका से फाइजर वैक्सीन की 30 लाख मजीद खुराकें पाकिस्तान पहुँचा दी गईं। अमरीकी सिफारत खाने का कहना है कि फाइजर वैक्सीन पहुँचने से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के अमल में तेजी आएगी। चेयरमैन PCB एहसान मानी की मजीद काम करने से माजरत। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा कि वो बतौर चेयरमैन PCB मजीद काम नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने इस फैसले से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान। सहाफ़ियों को हरासा करने की दरख्वास्त पर असखुद नोटिस के दायरा इख्तियार का केस। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि केस का फैसला आज ही सुनाएंगे।
صحافیوں کی درخواست برقرار ہے، اس پر کارروائی بھی ہوگی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آئین کا تحفظ اور بنیادی حقوق کا نفاذ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ آزادی صحافت پر حملہ سپریم کورٹ پر حملہ ہوگا۔ ساحل پہ کھڑے ہو، تمہیں کیا غم ہے، چلے جانا۔ ساحل پر پھنسے جہاز کو نکالنے کا آپریشن ایک مرتبہ پھر ناکام۔ آپریشن 8 ستمبر تک مؤخر، جہاز کا رخ ایک مرتبہ پھر ساحل کی طرف ہو گیا۔ آزاد کشمیر کی نو منتخب 15 رکنی کابینہ کے اراکین نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کابینہ کے اراکین سے حلف لیا۔ ایک وزیر سردار تنویر الیاس پہلے ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کابینہ ارکان کی تعداد 16 ہو گئی۔ ملک بھر کے کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کا بروقت انعقاد خطرے میں۔ وزارت خزانہ کا الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز دینے سے انکار۔ الیکشن کمیشن نے کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات کے حوالے سے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ملک بھر کی کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات شیڈول کے مطابق کرانے یا ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے کی درخواست پر از خود نوٹس کے دائرہ اختیار کا کیس۔ سپریم کورٹ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ کیس کا فیصلہ آج ہی سنائیں گے۔ صحافیوں کی درخواست برقرار ہے، اس پر کارروائی بھی ہوگی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آئین کا تحفظ اور بنیادی حقوق کا نفاذ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ آزادی صحافت پر حملہ سپریم کورٹ پر حملہ ہوگا۔ ساحل پہ کھڑے ہو، تمہیں کیا غم ہے، چلے جانا۔ ساحل پر پھنسے جہاز کو نکالنے کا آپریشن ایک مرتبہ پھر ناکام۔ آپریشن 8 ستمبر تک مؤخر، جہاز کا رخ ایک مرتبہ پھر ساحل کی طرف ہو گیا۔ آزاد کشمیر کی نو منتخب 15 رکنی کابینہ کے اراکین نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کابینہ کے اراکین سے حلف لیا۔ ایک وزیر سردار تنویر الیاس پہلے ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کابینہ ارکان کی تعداد 16 ہو گئی۔ ملک بھر کے کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کا بروقت انعقاد خطرے میں۔ وزارت خزانہ کا الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز دینے سے انکار۔ الیکشن کمیشن نے کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات کے حوالے سے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ملک بھر کی کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات شیڈول کے مطابق کرانے یا ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستان پر عائد سفری پابندیاں ختم ہونے کی امید پیدا ہو گئی۔ برطانوی حکومت آج سفری پابندیوں میں تبدیلیوں سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ برطانوی اخبار کے مطابق حکومت پر دباؤ ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالا جائے۔ اور 70 کی دہائی کی سپر سٹار اور ورچوئل اداکارہ خالدہ ریاست کو اپنے چاہنے والوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ سنجیدہ اور مزاحیہ کردار یکساں مہارت سے نبھائے، اپنی منفرد اداکاری کے باعث ٹی وی انڈسٹری پر انمٹ نقوش چھوڑے۔